अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वत्तक़ुन्नार अल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन। वातिउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون। أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, सूद दूना दून न खाओ और अल्लाह से डरो इस उम्मीद पर कि तुम्हें फलाह मिले, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार रखी है, और अल्लाह और रसूल के फरमाबरदार रहो इस उम्मीद पर कि तुम रहम किए जाओ, और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ान में सब आसमान और ज़मीन आ जाएं, परहेज़गारों के लिए तैयार रखी है। वो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुशी में और रंज में, और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुज़र करने वाले, और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं।
اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں یعنی نیک لوگوں کا اچھا نیک یعنی انعام حصہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے 136 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔